Je li opasan? Izgleda da jeste. Brzo, maske, brzo! Izvinite, mislila sam na virus u kompjuteru. Šta je bilo? Ništa, neko je zaražen. Ko? Možda ekipa čudna, a znanje je naša ruka. Nemoj da stričarije nas zanikla nauka. Iza naših glava stalno upisnici, uzvičnici. Mi ćemo dobro znanja, mi smo klici naučnici. Dobar dan, ja sam vaša reporterka Željka, znati Željka, i javljam se iz laboratorije slavne naučne skupine poznate pod imenom Higija. Pretpostavljam da ih sve znate, ali da se podsjetimo. Ja sam Viki i moja uža specijalnost je mikrobiologija. Mikro? Hvala, trudit ću se to da upamtim. Idemo dalje, vi ste? Hemičarka. Hemičarka, to je i već lakše zapamtiti. Idemo dalje. Nikola Nik, naučnik. Uža specijalnost? Fizika i molekularna... Nemojte dalje, previše je za mene. A ovaj naučnik za tablom? Kad to pomnožimo sa kvocijentom efikasnosti i stavimo u diferencijalnu... Molim vas, vi ste? Da? Aha, ja sam! Znam da ste vi, ali hoćete li se predstaviti? Hoću. Zašto ne? Pustite njega, on je malo munjen, zbunjen. To je naš najbolji matematičar, Munja. Munja? Zato što je brzi i žestok kao Munja? Ne, zato što je munjen, zbunjen. Ali je čisti genij. Ne, nisam ja genij, ja sam Munja. Mora se priznati čudna družina, ali sada dolazimo do njihovog mentora koji ih je okupio. To je doktor Luke. Drago mi je. I nama je. Dakle, vi ste poznati kao najslavnija naučna ekipa i vidjela sam da imate milione pratilaca na društvenim mrežama. Prije nego što vam postavim pitanje, da vidimo neke od komentara vaših pratitelja. Haj, ja sam Mariju iz Brazila i obožavam vas. Zdravo, Ana iz Splita. Stalno vas pratim, ali ne mogu sve da shvatim. Svejedno vas volim. Jose, Meksiko. Viva klinci, naučnici. Pozdravlja vas Esma iz Sarajeva. Naprijed klinci, pozdrav iz Beograda. Evo, to su samo neki od komentara. Dakle, doktore Luke, možete li nam reći kako je sve počelo? Kako ste okupili ovu sjajnu naučnu ekipu? Pa, sjećam se kao danas da je to bio po svemu neuobičajen dan. Radio sam u svojoj laboratoriji kad odjednom... Da? Slobodno? Slobodno. Izvolite. Trebate nešto? Mi smo prijatelji iz istog razreda. I došli smo do vas da... Došli smo... Da promijenimo svijet! Pa, već ste ga promijenili. Zar već? Wow, jesmo brzi! A kako smo ga promijenili? Pa, srušili ste mi planetu Zemlju. To jest globus. Oprostite. Eto, vratili smo ga u orbitu. Dobro. Da čujem kako vi to zamišljate da promijenite svijet. Čuli smo da ste vi slavni naučnik i želimo da vam pomognemo da nađemo vakcinu za sve bolesti. Eto. Pa lijepo od vas, mora se priznati. Znači primate nas u ekipu. Da. Zajedno ćemo raditi na pronalascima. Da. I vakcini. Da, i to. Hoćemo li odmah početi? Šta je prvo? Da razvijemo matematički model simulacije? Ne. Da proučavamo molekularne? Ne. Da izgradimo akceleratori, respiratori, da... Ne. Pa šta je prvi korak? Operite ruke. Tamo vam je topla voda i sapun. Prvo operite ruke. Šta? Dobro ste čuli. Prije nego išta počnemo raditi, operite ruke. I to temeljito.
Znači tako, prvo pranje ruku, Tako je, prvo su oprali ruke, a ostalo je... historija. Nije važno čim se baviš, od muzike do nauke. Šta god želiš da odpočneš, prije svega peri ruke. Peri ruke temeljito, trljaj dobro obje strane. Nek se prsti isprepliću sve sa ruku da ne stane. A mogu li ja pjevati sa vama? O, može, ali prvo operite ruke. Oje, znajte svi, ruke treba oprati. Oje, znajte svi, ruke treba oprati. Profesore, možete li nam reći zašto je toliko važno pranje ruku? Molim vas, kako je to pitanje? Pa to i ptice na grani znaju. Dakle, morate znati da su virusi toliko sićušni i lagani da lako mogu dospjeti na vaše ruke. Recimo, neko ko je zaražen pokrije lice rukama, nakašlje se i šta? Ne znam, pa vi ste naučnik. Prenese viruse na ruke. Zatim recimo knjigu i šta? Pa rekoh vam. Virusi mogu satima preživjeti na toj knjizi. Zatim zdrava osoba uzme tu knjigu, dira se rukama po licu, usnama, trlja oči i onda... Zarazi se. Tako je. Zato je pranje ruku uvijek, ali zapamtite, uvijek najvažnije. Nemojte da pomislite da zbog toga ne treba čitati knjige. Naravno, knjige su važne, ali ja sam pomalo razočarana. Zašto ste razočarani? Pa ja sam mislila da se koronavirus pobjeđuje nekim epohalnim otkrićem, a ono, pranje ruku. Ne, koronavirus se ne pobjeđuje samo pranjem ruku. A nadam se da ćete nam otkriti tajnu. Evo ja ću. Moram reći da su mnoge laboratorije u svijetu sa nama sarađivale i da smo tako zajedno uspjeli da istražimo ovaj virus, jer je novi nepoznat. Sada znamo puno o njemu i mogu vam reći da nam to olakšava borbu protiv virusa. Dakako, sve ovo radimo u saradnji sa naučnicima širom svijeta. Pa da čujemo šta će nam reći naša saradnica. Zdravo djeco, ja sam doktorica Alma Vujanović-Narančić i objasnit ću vam zašto je koronavirus opasan. S obzirom da se radi o novom virusu, a o njemu se još uvijek ne zna mnogo, ali ono što sigurno znamo jeste da se lako prenosi kihanjem, kašljanjem i rukovanjem. Zbog svega navedenog, bitno je da često perete ruke i da u periodu pandemije koronavirusa izbjegavate grljenje i bliži kontakt sa osobama sa kojima ne živite. Što se više budemo pridržavali propisa, ovaj virus će prije proći i sve će se prije vratiti u normalno stanje. Dakle, čuvajte se, imajte puno povjerenje u vaše ljekare i naravno naše naučnike. Profesore, pored tih laboratorija u svijetu, možete li nam reći ko vam je najviše pomogao da pobjedite ovaj opasni virus? Naravno, mogu slobodno reći da su u toj borbi najviše pomogla djeca širom svijeta. Djeca? Ne mogu da vjerujem. A kako su djeca pomogla? Pomogla su tako što su se pridržavala mjera koje smo propisali. Redovno smo prali ruke. Nismo izlazili iz kuće. Da bi se zaštitio koroni, moramo da nosimo maske. Sada ću vam ukazati kako se stavlja maska.
Sigurna sam da ćete našim gledalcima podrobnije objasniti zašto su sve te mjere bile potrebne. Naravno da ćemo vam objasniti, ali u sljedećem javljanju. Sada se moramo posvetiti nauci. Nadam se da smo imali vašu pažnju. A do sljedećeg druženja imate našu ljubav. Da, našu ljubav koja je ogromna, otprilike kao kada pomnožite masu zemlje sa ubrzanjem rada srca, to vam dođe. Znam da ćete i dalje biti pametni, hrabri i pridržavati se ovih važnih mjera pomoću kojih pobjeđujemo koronavirus. Do sljedećeg javljanja imate našu ljubav, naše pozdrave i... Našu himnu!